Kita mo. Wala pa rin. Ang init. Rashid! Wala na yung bunga yung mangga. Kita mo, nandito na ako sa labas. Hindi pa rin siya lumabas. Oh my God, ang Hello! Hello! Yes! Yalla! YouTuber ah? Hi, Lolo! YouTuber na sama You sleep? Did you sleep here? Ada YouTuber. Hello YouTuber. It's too hot. Ang init dito, guys. Mangga mati. Mapi mangga. Hi, Lolo. Isa hi. Hi. Nagpabili ulit siya ng ganyan sa mata. Hindi naman kasi, design pa rin naman. Sabi ko na. Design Brand. brand. Dapat yung ibang brand. Kasi yung isang, yun yung talagang maganda. Accurate talaga. Oo nga, bakit ka ako nagpabili ng dati? Kuya, may triple A kang stock na battery? Hindi tayo naman. Kasi resource mo na ko. Nandiyan yung gray. Avocado pa, di ba? Yan yung so, yan. Avocado pa. Avocado pa. Yan pa ng avocado. Yan nakalabas ng avocado sa taas sa isa. Dalawa? Pili ka dyan, isa lang. Ito? Yeah. Saan wala nang naman yung ano? Meron pang konti na kita ko kanina eh. Ano ba yun? Siguro meron pang konti na kanina. Nasaan yung ganito? Oh, wala na. Visit ka, nahawak. Visit. Sakit kita din eh. Kanina ko sila. Tumingin ka sa akin dyan. Tulit na saan na yung ano. Kasi kanina hindi ko pa hawak yan. Iyo! Hindi naman ako nagsasalita. Lupa. Iyo! May nag-itim-itim na. Nagtatanggal na. Di ba yun naman yung purpose mo? Lumiit. Kamsa doon. Hindi na ito gawali. Ang kawali gusto niya. Anong kawali? Kaya nabili na kahapon. Bili mo dalawang kulay. Diba kasi lagay bagahin na niyo pa? Sino? Marites, nasti. Parang ang nasa palengke ko yan. Tsaka baka na rin siya, hindi siya parang pakaitis kasi mo, hindi siya agad-agad mata, ano. Oo, mukhang makapalin, no? Tapos kulay mo yung malaking ganyan na bilhan. Kulay mo yung malaking ganyan. Pag mahugasan mo yan, Rob, ah. Ha? Dalhin ko na yan. Tapos kisir siya na sa bit-bit sa ulo. Mamayang gabi pa yan si Sir siguro, oo. Sabon di. Yung sisiw din ang pagsasabungin mo. Yes, ah. Ako din ang nasabong. Kasi manog ako magkasabong. Tumagay yun, pagkatak nito yung pag-uwi ko.
Sabi ako nga, nila sabong, mas dami nga agad ang ganyan dito. Ako nga lahat, gawa ng ganyan sa bahay. Uy, tumayo na kayo dyan ba? Galit ako eh. Nagpaplano sila kung ano ba lang yun. Yung babs kayo na binibili na. Bumili na kami ng mga ganyan sa ano, sa kanyang bahay. Sige pa yan, may hanapin yan mamaya. Ayan mo yung isang buong. Wala na sinabi kasi. Yung ano, hindi niya natikman na siya yan. Itira mo na naman. Hello? Oo. Kasi hindi niya natikman yan. Ano Yeah, na kayo, kayo, kuya? Sis, Kasi ba yung nandyan lang? sis. Diba, may may siya kakain. Yun pa naman ang gusto ko sana Jacera tomorrow going in India. Right, tomorrow? Wow. Only one boy? One boy. Only Muhammad? Yeah, only Muhammad. Alhamdulillah. Just asking what you know that? No, anyone only that? Sana malu din kita. No, I'm joking, Jacera. What do you play fast? My breakfast 4. But this time, no. No Yeah. sugar? Huh? No sugar? No. Blood pressure? Yeah, blood pressure. Cholesterol? Cholesterol, no. Ah, I don't know. Ah, I don't feel. I don't feel. Aku harus ni. Aku harus. I know harus ni. But sometimes I'm bad. This is how many time fighting only but Loisa. Yes. No anything thinking, only fighting guy. You know ask me, hey cleaning there. Anytime cleaning there, why cleaning? You know that. Hmm. Very anytime tell that. Very friend clean the house and shit. Very bad. Not cleaning. Then come down. Only sitting there. Really, I see. Now I sometimes I see what time. Just put the bed downstairs. This time I'm thinking, oh, Loisa more juice. Hmm. Put the water. Rashid, I put malunggay. You can put water, huh? Huh? Yeah, I see. Yeah. Kalau putih ni ada lagi orang baru pun. Saya beli, ada mungkin ada bukan orang tu. Kalau nak barang beli nanti, ada orang cek. Saya kita lihat dengan dia. Mungkin dia macam dia orang lagi pun. Yang boleh kita bilang. Kita ini lah, ada ada lagi. Nomor kita ini lah, kita itu dah, dia ada jadi lah. Mata yang ada ni. Nanti baru lagi. Karena orang jepang orang punya ni nak perang, agak memang orang tu kan dia tu yang nak boleh. Ini kalau kayak baru dia begini. Para macam mana tu jangan tu para benda orang ni. Mereka dia oleh. Apa tu lepas dia tahu? Ladi lah tu ni pada pergi mana lebih mana pada mana. Ele. Lepas tu lepas tu mati. Oh ni lah. Mereka dia pas pada dia dengan pergi arah lu. Apa mana dengan pergi apa? Ya, betul. Kalau hari tu dah, dah aku tu dah berada tu dah. Ajak dia bermain. Ini kemarin tu. Terus mana deh? Paling mana deh? Aku pikir tahu di mana. Ada adil. Mana mah jauh kan itu. Nanti bawa rutin ke berada sini. Ada ini rutin ni. Ah, cuma dikut aja dalam dia. Itu dia
ഫോൺ തന്നെ ഞാൻ വേഗം വെച്ചോളാം ആ ഉപ്പിയോ നിങ്ങൾ ഉപ്പിയോ നാമ അതൊന്നും കിട്ടില്ല അതിൽ അന്നൊരു ദിവസം മാത്രം അവിടെ കിട്ടിയത് ടൈമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാങ്ക് അറിയാം പ്ലീസ് അതാണ് കറങ്ങാൻ പോവാ അണ്ടുവഴി നിനക്കുത്തിക്കണേ വിമാനം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ വിമാനം കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണണ്ടോ ഇന്ന് കാണൂല നാളെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണും ഇന്നും ഇരുന്നില്ല കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വിമാനം ആകർഷണം ഞാൻ കാട്ടല്ലേ അതാ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പോയി അവിടെ തട്ടിയാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ വലിയ അതിലൊട്ടിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ അല്ല